Dann machen wir weiter mit 2 Fragen für Laurent Petit-Mangin. Du coup, 2 questions pour Laurent Petit-Mangin. Il y en a plein. Je vais commencer tout derrière, parce qu'on n'a pas encore eu le dernier rang. Alors, je vais poser la question en français maintenant. Alors, chaque personnage dans le roman porte un nom, sauf le père. Et donc voilà, c'est une question sur côté nom. Et en plus, est-ce qu'il a commis suicide? Est-ce qu'il a fait un suicide? En allemand aussi, mache ich auch noch auf Deutsch. Also jeder im Roman vom Herrn Petit-Mangin hat einen Namen, nur der Vater nicht. Also dann ein bisschen, also warum? Also das ist die erste Frage. Und hat Fuss Selbstmord begangen oder nicht? Quand vous écrivez un roman, le prénom de vos personnages, c'est une bénédiction quand il arrive tout de suite. Fuss, par exemple, c'est un prénom vraiment étrange. Mais bon, il est arrivé comme ça, au moment même où je me suis mis à écrire les premières lignes de ce texte. Et je me suis dit, quelle drôle d'idée. Et en même temps, bon, je me suis dit, c'est blessing. Bon. Et j'y vais comme ça. Pour le père, j'ai jamais trouvé le besoin de le prénommer, et finalement c'est aussi bien parce que je me rends compte que si vous n'avez pas besoin de nommer votre personnage, eh bien peut-être qu'il va être encore plus universel, et c'est aussi bien comme ça. Donc j'ai profité de cette chance, de ne pas avoir à le nommer. Bon, quant à la deuxième question, qui est une question beaucoup plus compliquée finalement que vous me posez là. Pour moi, je vais vous répondre, je vais vous faire une première réponse. Et je ne sais pas si elle va vous satisfaire, mais pour moi, il n'y a qu'une fin. Elle est claire, elle est évidente. Bon, en principe, quand je dis ça, surtout auprès de lycéens, on me dit oui, mais quand même, alors qu'est-ce que vous avez voulu dire? Et mais je sais pas, est-ce que si je vous dis ça, est-ce que si je vous dis que cette fin, pour moi, elle est évidente et qu'il ne peut avoir que celle-ci, est-ce que vous arrivez à comprendre quelle est finalement la fin pour le texte ou pas? Non? Bon, donc ok, on va mettre vraiment les points sur les i. Donc oui, Fuss se suicide. Okay, also er sagt zur ersten Frage, Namen suchen ist wirklich so ein Ding. Wenn man den Namen sofort findet als Autor, dann ist das ein wahrer Segen. Und so war es tatsächlich mit dem Vornamen Fuss. Der kam ihm sofort beim Schreiben der ersten Zeilen in den Kopf und da war er sehr, sehr glücklich drüber. Er dachte sich, okay, ein bisschen komischer Name, aber passt, behalten wir. Was den Vater angeht, hat er tatsächlich nie das Bedürfnis gespürt, ihm einen Vornamen zu geben. Also es stand irgendwie nie zur Debatte und er dachte sich, dadurch bleibt das Buch auch oder diese Figur vor allem etwas universeller. Und daher war es eigentlich ganz gut, dass er nie diesen Drang hatte, auch dieser Person einen Vornamen zu geben. Was die zweite Frage angeht, das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage. Er hat gemeint, ich gebe erstmal eine Antwort. Und dann guckt ihr mal, ob euch diese Antwort passt. Und die Antwort war, für ihn gibt es nur ein Ende und das Ende ist klar und offensichtlich. Und wenn er dann Schüler fragt, also wenn er Leute fragt oder besonders Schüler, könnt ihr mit dieser Antwort was anfangen, sagen die meisten, nee, aber was meinen Sie denn jetzt genau? Können Sie es nicht irgendwie doch noch expliziter sagen? Und daher die zweite Antwort expliziter, ja, er hat Selbstmord begangen. Ja, nu nog even in het Nederlands. Vraag dus over de naam van de vader en zelfmoord van Fuss. Nou, als je een roman schrijft, bij het schrijven van de eerste pagina's, dan de naam van Fuss is daar meteen al gekomen. En zelfs de eerste regels. Een totale vanzelfsprekendheid en ook eigenlijk een zegen in die zin. Voor de vader, dat is toch wel een beetje anders inderdaad. Daar heeft hij eigenlijk nooit als auteur de behoefte gevoeld om de vader een naam te geven. De vader fungeert eigenlijk in dit boek meer als een universeel figuur. Een vaderfiguur, zonder naam. Dan de tweede vraag over zelfmoord dus. Die was een stuk moeilijker te beantwoorden. Nou,
2 antwoorden. Het eerste antwoord was, voor mij is er slechts 1 einde. Totaal duidelijk en vanzelfsprekend. Goed, en toen heeft jullie de vraag nog erbij gesteld van, nou, vinden jullie dat dan toch ook niet? Begrijpen jullie wat ik dan daarmee bedoel? En er was toch wel wat twijfel en daarop kwam dan de reactie, tweede antwoord. Nou ja, inderdaad, Fuus pleegt zelfmoord. Dus toch duidelijk. Petit Mangin. Noch eine Frage für Herrn Petit Mangin. Es sind so viele. Ich fange hier mit dem geringelten Shirt an, le T-Shirt rayonné, ouais. Avec les quoi du fils? Les garements. Les garements. Le fait que le fils parte. Ah, ok. J'ai appris un nouveau mot. Die Frage ist die Tatsache, dass die Mutter gestorben ist, hat das was damit zu tun, wie sich der weitere Weg des Sohnes skizziert? Ja, de dood van de moeder heeft dat te maken met de verdere verwijdering eigenlijk van de zoon. Je pense que il peut certainement y avoir une raison, mais ce qui m'intéressait, et vous l'aurez peut-être vu dans le livre, c'est que finalement je ne décris pas très précisément quelles sont les raisons qui poussent Fuss à rejoindre ce parti. Je laisse un peu de flou pour ça. C'est le privilège d'un auteur, c'est-à-dire qu'à un moment on peut transporter l'action directement là où on veut la mettre. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant de savoir l'aspect sociologique, pourquoi un enfant de notre temps peut être amené à rencontrer un parti comme ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de poser la situation et de dire, bon, ok, maintenant que la situation est là, maintenant que ce fils a rejoint les rangs de l'extrême droite, qu'est-ce qui se passe entre lui et son père? C'était ça qui m'intéressait dans le roman. Et ce qui est très intéressant, c'est que bon, ça fait maintenant 3 ans que je parle autour de ce roman, et chaque lecteur, chaque lectrice a son explication sur, vous voyez, qu'est-ce qui a pu conduire Fuss à rejoindre l'extrême droite. Et je pense que toutes les réponses sont bonnes. Enfin, je veux dire, je pense que c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que chacun finalement a sa propre lecture et sa propre, je dirais, compréhension des mécanismes qui ont pu conduire Fuss à ça. Et comme je les ai pas dit, bon, moi je pense que je suis très attaché au milieu dans lequel on évolue, et pas simplement le milieu familial, mais le milieu des amis. Je pense que les amis ont un rôle important dans ce que vous devenez. Moi, je suis là aujourd'hui grâce à des amis, quoi, grâce à quelques personnes vraiment très très précises qui m'ont donné cette ambition, qui m'ont donné le courage parfois d'aller un peu plus loin. Et donc, je crois beaucoup à ça. Donc là, effectivement, moi, ma raison, je pense que c'est aussi ce groupe d'amis, bon, qui n'a pas une très bonne influence sur lui. Goed, ik ga het even in het Nederlands doen. Wat ik net zei was, dus verwijdering was niet helemaal het goede woord, maar meer de vraag die dus centraal stond hier was, de dood van de moeder heeft dat te maken met hoe Fuss eigenlijk verder is afgegleden. Richting extreem rechts natuurlijk. Nou, dat is niet heel erg, daar geeft de auteur bij aan, dat is niet heel erg precies beschreven. Ik laat het inderdaad een beetje open. Hij geeft daarbij aan dat hij zelf ook het psychologisch aspect eigenlijk niet zo heel interessant vindt, maar veel meer de situatie zelf, heel concreet. Fuss glijdt af richting extreem rechts en nou, wat gebeurt er nu concreet tussen vader en zoon? Wat gaat daar nu gebeuren? En wat heeft dus Fuss ertoe kunnen leiden dat hij daar die kant op gaat? Nou, zelf de auteur geeft daarbij aan dat hij hierin vooral de nadruk wilde leggen op het milieu. Dat geldt overigens niet alleen voor het boek zelf, maar ook voor hemzelf als persoon. Ik zit hier, zegt hij, dankzij mensen die ik in mijn leven heb ontmoet. En dat is enerzijds natuurlijk familie, maar hij legt hierbij ook heel erg de nadruk op vrienden. En dat zijn toch een paar hele specifieke personen. Dat is niet een bepaalde hoeveelheid. Ik ben hier nu dankzij een klein groepje. Nou, dat is het eigenlijk volgens mij in de kern.
Genau, er sagt, es kann vielleicht dazu geführt haben, aber wie ihr bei der Lektüre wahrscheinlich auch schon gemerkt habt, er legt den Finger nicht auf genaue Gründe. Also er lässt da sehr, sehr viel offen und das tatsächlich auch bewusst. Er sagt, das ist klar der Vorteil eines jeden Autors. Man kann Episoden überspringen und man kann schreiben, was man will. Man kann die Geschichte dahin führen, wo man will. Und ihm persönlich geht es nicht darum zu sagen, was hat Fuß dazu geführt, in diese Szene abzurutschen, sich denen anzuhängen. Also es geht ihm nicht um den psychologischen Tiefgang, der ihn dahin geführt hat, sondern eher der Ausgangspunkt, okay, hier haben wir die Situation, das und das ist passiert, was macht jetzt jeder wirklich damit? Das ist das, worum es ihm vor allem ging. Und er sagt, es ist sind jetzt 3 Jahre, die er mit diesem Buch unterwegs ist und tatsächlich jeder Leser, jede Leserin haben da andere Erklärungen dafür. Und all diese Erklärungen sind auch richtig und wichtig, sagt er. Die sind alle gut und daher ist das schön zu sehen, dass da so eine Vielfalt herrscht. Und er meint auch, eine Sache, die ihn sehr interessiert, ist wirklich diese Milieufrage, in welchem Umfeld wachsen wir auf, sei es die Familie, aber seien es auch vor allem die Freunde. Welchen Einfluss können Freunde auf uns haben? Er selber sagt, wenn er heute hier sitzt, dann ist das wirklich dank ein ganz paar weniger Freunde, die ihm zu dem gemacht haben, was er heute und hier ist. Eine Frage für Herrn Hertmans. Une question pour Monsieur Hertmans. On va aller à l'extrémité de la salle, ja. Donc, votre livre comporte beaucoup de détails historiques et il est écrit de manière très objective. Alors pourquoi avoir fait le choix d'ajouter des événements fictifs? Die Frage lautet, also Ihr Buch hat sehr, sehr viel historische Fakten und ist da sehr objektiv geschrieben. Wieso haben Sie überhaupt noch Fiktion hinzugefügt? Ja, in het Nederlands nog heel eventjes. Het boek bestaat uit heel veel historische details. Het objectief geschreven. Zijn er ook nog heel wat, toch ook wel wat fictieve zaken aan toegevoegd. Oui, on peut dire que... je vais donner un exemple. Au moment qu'on a produit The Crown sur Netflix, et c'était le passage avec Diana et Charles, il y avait beaucoup de réactions dans la presse anglaise. Il y avait des réactions qu'on était complètement choqués, etc. Voilà. Et à un certain moment, les régisseurs sont passés, les metteurs en scène sont passés sur le plateau. Et on leur a demandé, mais qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est fiction? Et ils ont donné une réponse que j'ai toujours retenue et qui va aussi bien pour mon livre. We had all the facts right, but the scenes were imagined. On avait tous les faits correctement, et puis on a dû imaginer les scènes. Et c'est voilà ce que j'ai fait. Tous les faits historiques sont vrais, et ont été recherchés et documentés, mais évidemment, je vous donne un exemple. À un certain moment, Letta, la fille aînée, me raconte « Ah, je me rappelle bien le moment que mon père avait invité quelques nazis au salon et ma mère était en train de chanter le Largo de Handel. » Et à un certain moment, pang, on entend un pistolet, un coup de pistolet. Et c'est quoi? Ah, c'est lui-même qui a détruit la buste de Hitler sur la cheminée, l'idiot. Et voilà, elle me raconte comme ça, dans quelques mots. Et évidemment, moi, j'en fais une scène de 3 pages, parce que c'est trop beau, quoi. Un nazi qui est tellement idiot que lui-même, il détruit la buste de Hitler qu'il adore tellement. Et en plus, j'ajoute un détail qui est purement fictif, c'est que je lui laisse nettoyer son pistolet avec du terpentin. Mais la térébenthine. Mais la térébenthine, ça fait évidemment... Oui, il y a quelque chose de drôle avec ce micro. La térébenthine, ça fait évidemment recours à mon livre Guerre et térébenthine, et c'est comme si c'est mon grand-père qui a lui faire exploser la tête de Hitler. C'est une petite blague de ma part, un clin d'œil pour le lecteur, et évidemment c'est ce qu'on ajoute, c'est le jeu d'écrire. Hein. Voilà, ça veut dire que la tendance du livre c'est véridique, les faits ont été contrôlés, mais ça faisait grand plaisir d'imaginer des scènes. Et en plus, il y a des scènes, plus que le livre avance, plus que j'ai inventé aussi quelques scènes. Par exemple, la mère dit, à un certain moment, l'État me dit, c'était la grande guerre entre ma mère et mon père, parce que la mère était résistante, elle était protestante, très stricte, très éthique, et lui, c'est un grand salaud, quoi. Et elle me dit, c'était la grande guerre dans le ménage. Évidemment, moi, je peux imaginer des scènes. Oui. Even het Nederlands. Zulke scènes waar
zo'n boek waarin zowel ingebeelde scènes zitten als gedocumenteerde scènes. In dit geval, omdat het een boek was, wat ik net al zei, dat steunt op echte feiten, heb ik, zoals de makers van The Crown op Netflix het ooit hebben gezegd toen het over Diana en Charles ging, we have all the facts right, but the scenes are imagined. Alle feiten hebben we op een rijtje, die zijn gedocumenteerd, die zijn waar. Maar wij hebben natuurlijk de scènes zelf verzonnen, hoe het dan in zijn werk is gegaan. En dat kun je in mijn boek ook zien. Op het moment dat Verhulst stomweg de Hitlerbuste op de schoorsteen in de salon kapot schiet. Omdat hij zijn revolver aan het reinigen is. Dat is echt gebeurd. Maar Letta vertelt me dat in een paar zinnen. En ik maak dat natuurlijk, omdat het zo mooi is, het is te mooi om niet waar te zijn. Hè? Het is zo ongelooflijk. Ik vertel het natuurlijk eigenlijk in een apart hoofdstukje. En ook heel die emotie van die vrouw die dan Handel zingt en die man die stomweg die buste kapot schiet. Daarbij heb ik me natuurlijk geamuseerd door een detail aan toe te voegen. Ik laat hem zijn pistool reinigen met terpentijn. En terpentijn is natuurlijk een knipoog naar mijn boek Oorlog en Terpentijn. En voor mij was het alsof mijn grootvader een beetje zijn hand vasthield toen hij die Hitlerbuste kapot schoot. Grapje, knipoogje. Dus er zitten altijd dingen in die je als schrijver bij verzint. En naarmate het boek verder ging, heb ik inderdaad meer bij verzonnen ook. Maar meestal waren het toch dingen die ik gevonden had of ergens gehoord had. En die ik dan heb aangedikt. Also, geht es auch noch auf Deutsch? Die Frage war, ja, das ist, wofür Sie werden abscheulich gut bezahlt. Und dann finde ich, dass das Geld fördern. Von die Übersetzer. Die Frage war, ob es auch fiktive Szenen, imaginierten Szenen gibt im Buch. Natürlich gibt es das ein wenig, aber das meiste ist völlig dokumentiert und ist so geschehen. Zum Beispiel, dass die Letta mich erzählte, dass ihr Vater die Hitlerbüste kaputtgeschossen hatte. Das ist ein Detail, sie erzählt mir das in einigen Sätzen und davon habe ich natürlich ein ganzes Kapitel gemacht. Das ist zu schön, um nicht wahr zu sein, dass er blöd, der Idiot seine eigene Hitlerbüste, der so adorierte, selbst kaputt schießt und vernichtet. Aber ich habe dazu ein Detail hinzugefügt, das ist, dass er ein Revolver, das sagt man auf Deutsch, dass er das sauber macht mit Terpentin. Und das ist natürlich eine Referenz nach meinem Buch Krieg und Terpentin über den Ersten Weltkrieg, über meinen Großvater, der ein Maler war und der Geruch der Terpentin war, meine ganze Jugend war da im Haus. Also ich lasse eigentlich der Nazi seinen Revolver sauber machen mit Terpentin, als ob es mein Großvater ist, der seine Hand hält, um die Hitlerbüste kaputt zu schießen. Also das ist natürlich ein Spiel, ein kleines Spiel, eine Referenz für einen guten Leser. Und das heißt, dass Fiktion und Dokumentation sind immer in einer Art von Gleichgewicht. Aber ich muss hinzufügen, dass allmählich im Buch habe ich mehrere Szenen ausgebreitet und mehr imaginiert als im Anfang. Aber im Ganzen ist das Buch gestützt auf Dokumentation, alle Fakten sind geschichtlich wahr. Aber ich muss noch etwas hinzufügen. Der große Schriftsteller Nabokov hat an einem gewissen Moment gesagt, never trust a writer. Vertrauen Sie der Schriftsteller niemals. Er wird immer etwas auch in der Fantasie hinzufügen. Dankeschön. Nächste Frage an Laurent Petit-Mangin. Ja, genau. Die Frage betrifft den Titel. Wieso, was es braucht in der Nacht? Ja, de vraag gaat eigenlijk over de titel. Wat is er inderdaad nu in de nacht nodig? Ce titre, il faut savoir que ce n'est pas le titre avec lequel j'ai écrit le roman. Le titre qui était mon titre de départ s'appelait « Ceci est mon sang ». C'est très catholique, vous voyez, c'est sur le sacrifice. Mais ce titre ne plaisait pas du tout à mon éditeur, parce qu'il trouvait que ça pouvait donner une fausse idée du livre. Donc je suis rentré chez moi et j'ai dit à mon épouse, le titre ne fonctionne pas, il faut que tu m'en trouves un autre avec des arbres dedans, parce que j'avais envie d'avoir des arbres.
Et elle a passé la soirée, pendant que je devais regarder du handball à la télé, tranquillement, à chercher un titre. Et elle vient me voir assez tard et elle me dit « Écoute, ce qu'il faut de nuit au-dessus des arbres ». Et en fait, c'est le premier vers d'un poème de Jules Supervielle, qui est magnifique. Quand elle m'a donné ce titre, j'ai trouvé ça merveilleux et j'ai dit c'est génial. J'ai tout de suite écrit à mon éditeur, mon livre s'appellera Ce qu'il faut de nuit au-dessus des arbres. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils ont dit OK. Et puis malheureusement, quelques jours après, ils ont décidé de couper le titre et donc c'est Ce qu'il faut de nuit. Si maintenant on regarde la signification de Ce qu'il faut de nuit, pour moi, il y a un aspect très important dans ce livre qui est la lutte entre les éléments qu'on maîtrise et ceux qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire le destin, les éléments de fatalité, les choses contre lesquelles on doit se battre. Et on pourrait dire que, je dirais philosophiquement, cette nuit, c'est tous les éléments qui vont s'abattre sur nous, qu'on n'a pas forcément mérité, qu'on n'a pas forcément voulu, mais avec lesquels on va devoir construire notre vie. Donc c'est ça ce qu'il faut de nuit. Also er sagt, das ist erstmal überhaupt nicht der Titel, den er im Kopf hatte, als er dieses Buch geschrieben hatte. Er wollte es gerne nennen, Dies ist mein Blut. Also eine katholische Referenz. Der Verlag hat aber gesagt, nee, das geht gar nicht. Da haben die Leute ja komplett andere Sachen im Kopf. Also ist er nach Hause gekommen und hat zu seiner Frau gesagt, du, der Titel klappt nicht, ich muss irgendwas anderes finden, kannst du mir nicht helfen? Ich würde gern irgendwas mit Bäumen haben. Also hat seine Frau angefangen zu überlegen, er hat nebenbei ein bisschen Handball geguckt und sie hat den ganzen Abend lang nachgedacht und kam dann irgendwann zu ihm und hat gemeint, du, ich hab's. Ce qu'il faut de nuit au-dessus des arbres. Was es braucht in der Nacht über den Bäumen. Das ist der erste Vers eines Gedichts von Jules Supervielle. Und er hat gesagt, boah, super, klasse, den nehmen wir. Hat sofort an seinen Verleger geschickt. Der hat auch gesagt, wunderbar. Kurz danach hat er ihm allerdings nochmal geschrieben, hat gemeint, ein bisschen zu lang, wir müssen was kürzen. Also ist es doch nicht, was es braucht in der Nacht über den Bäumen, sondern einfach nur, was es braucht in der Nacht. Und er sagt, das ist doch auch ganz spannend, weil im Leben, findet er, gibt es Sachen, auf die man Einfluss hat und Sachen, auf die man überhaupt keinen Einfluss hat. Und letzteres symbolisiert für ihn irgendwie die Nacht. Die Nacht sind die Sachen, die wirklich über uns hereinbrechen, die Sachen, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben und mit denen wir dann aber irgendwie klarkommen müssen. Also die Frage ist dann, was machen wir jetzt in dieser Situation, in die keiner sich begeben wollte? Und da stellt sich dann eben die Frage, was braucht es in dieser Nacht? In diesen Umständen. Ja, de vraag dus inderdaad over de titel, waarbij hij allereerst refereert aan de oorspronkelijke titel van het werk. En dat zou dus zijn geweest, Ceci est mon sang, dit is mijn bloed. Ofwel heel zwaar katholiek natuurlijk. Nou, daarmee is hij naar de uitgever in eerste instantie gegaan en de uitgever gaf daarbij aan, nou, dat is echt niet de bedoeling. Dat geeft een totaal verkeerde indruk eigenlijk. En daarmee is hij vervolgens naar huis gegaan en dan heel concreet een situatie thuis. Ik vraag aan mevrouw, wat zou jij nou willen? Wat denk jij nou? Wat zou een goede titel zijn? Ik zou wel iets met bomen willen. Nou, hij is televisie gaan kijken. Nou, lekker rustig. En zijn vrouw kwam wat later terug en die had een ingeving. En het werd dus de titel Ce qu'il faut de nuit au-dessous des arbres. Ja. Dus wat er dus eigenlijk 's nachts nodig is onder de bomen, als ik het goed heb, boven de bomen. Boven de bomen, precies. En nou, dit is een vrij lange titel, waarmee hij dus naar de... dit is overigens afkomstig uit een gedicht. En daarmee is hij naar de uitgever gegaan met deze titel, die hij super vond, maar die de uitgever ook super vond, maar wel met de helft korter is gemaakt. Ce qu'il faut de nuit bleef dus uiteindelijk over. En symboliseert natuurlijk
überhaupt het thema nacht. Hè. In de nacht gebeurt er van alles. Je wordt 's ochtends wakker en het is opeens gebeurd. Er is iets gebeurd waar je geen grip op hebt gehad. Het gevecht tussen elementen in je leven waar je grip op hebt, die je beheerst. En andere elementen in je leven waar je blijkbaar toch geen grip op hebt. Dus eigenlijk een hele filosofische lading dus, heeft de titel meteen. Het lot dat je dus misschien wel in handen hebt, maar eigenlijk ook wel niet. Dat is volgens mij. Nächste Frage. Für Hertmanns. Alors, tout au fond. Misschien het Nederlands of het Duits. Junge Dame, da. Ja, genau. Ja. Ja. Warte, das Einzige, das ich gehört habe, war, was hat ihn motiviert, oder? Das Buch zu schreiben? Der Sohn von Hirsch hat auch ein Buch geschrieben und, ja. Ok. Du coup, la question est, est-ce que ce qui vous a motivé, entre autres, est-ce que c'est le fait que Adrian a aussi, lui, écrit un livre et que vous vouliez rectifier la vision que lui, il avait de son père? Est-ce que c'était, entre autres, une des motivations? Ja, dus de vraag is uiteindelijk volgens mij dus... Dat gaat volgens mij de microfoon. Heeft ook een boek geschreven. Heeft dat u gemotiveerd vervolgens een boek te schrijven en daarin zaken dus aan te passen? Ja. Das erste war eigentlich, dass ich neugierig war, na, was passiert da mit dem Vater meines Hochlehrers? Ich war neugierig, ganz einfach. Ich habe nicht versucht, Adries Buch zu korrigieren oder zu legitimieren. Aber natürlich kam raus, dass Adri nicht den Mut gehabt hat, die Gerichtsakten einzusehen, weil er der Erste war, die das aufgefragt hat. Da muss man denken, man fördert dazu, bevor man das einsehen kann, eine Billigung von einem Board von Magistraten irgendwo in Brüssel und dann muss man unterstützt werden von einer Untersuchungsgruppe akademisch an einer Universität. Aber für Adri hätte es ganz einfach gewesen, die Gerichtsakten zu lesen. Und dann habe ich auch verstanden, dass es für einen Sohn eines Nazis doch auch noch ganz, ganz schmerzhaft ist, um das unter Augen zu sehen, kann man das sagen auf Deutsch, sich zu realisieren, das auf sich zu nehmen. Und dass das ganz schmerzhaft war, weil es auch peinlich war für Adri. Aber das Erste war für mich eigentlich auch, dass ich fasziniert war durch den Gedanken, dass in dieses Haus, wo ich selbst 20 Jahre gelebt habe, was dort passiert war. Was mit einem Nazi und einer Frau und 3 Kinder, was ich eigentlich nachher intimer Faschismus nenne. Wie heißt das? Was ist das für die Kinder? Mit solch einem Vater. Was ist das für die Ehefrau? Und das war für mich eigentlich das Wichtigste, dass ich allmählich Adris Buch lesend mich realisiert habe. Sehen Sie, so ist das eigentlich gegangen. La question était que si que je voulais, ou si que j'ai voulu corriger ou d'une certaine façon légitimer le livre de Adri sur son père. La moitié, il a laissé transporter à Malines, la caserne qui est très connue, d'Ossin, et de Dossin, il partait pour Auschwitz et Dachau, de devenir un tel salaud. Qu'est-ce que ça veut dire pour les enfants? Un père qui vient à la maison et qui dit « Oui, je ne suis pas venu à la maison parce qu'il y avait une action nocturne. » Et pour la mère, hein? Pour la femme qui avait vécu toute sa vie avec lui dans cette maison, c'est ce qui m'a fasciné. Comment ça se passe dans une maison? Il faut compter, c'était ma maison. Je connais chaque détail encore par cœur dans cette maison. Et c'est ça qui m'a touché. Un fasciste dans ta maison, hein, qui a dormi dans la chambre à coucher où tu dors,
qui a mangé dans la cuisine où tu manges, etc. Et voilà, ça c'était ma première motivation pour écrire le livre, pour comprendre cela dans toute son intimité. Dus de vraag was wat ik eigenlijk heb gedaan met de memoires van mijn hoogleraar, Adriaan Verhulst. Adriaan heeft een boek gepubliceerd, wie het boek heeft gelezen heeft dat gezien. En dat had als titel, in het Nederlands is dat heel interessant, Zoon van een foute Vlaming. Nu, ik denk dat de meeste Nederlandstaligen die er zijn, Nederlanders zijn en geen Vlamingen. Ik denk zijn er Vlamingen ook? Nee, want het gaat namelijk over het volgende. Op het omslag staat zoon van een foute Vlaming. Maar hij was fout in de oorlog, dat is Nederlands. Wij in Vlaanderen zeggen dat niet. Wij zeggen hij was een zwarte. Als Adriaan, als jongen die in Gent geboren is, het op zijn Vlaams had geschreven, dan had hij geschreven ik ben de zoon van een zwarte. Maar hij schreef zoon van een foute Vlaming. En fout is Hollands voor ons. Dat betekent dat hij daar al zijn moeder een saluut bracht, want die moeder was een Hollandse. Die kwam van Arnhem. Dus die titel was al heel fascinerend natuurlijk voor mij. En vandaar dat ik eigenlijk precies wou begrijpen, hoe is dat in zijn intimiteit gegaan? Wat is dat eigenlijk om in een huis te leven waarvan de vader elke nacht Joodse mensen, verzetsmensen, communisten, intellectuelen laat oppakken, laat afranselen in kelders van zijn kantoor. En 300 van de 600 Joden laat transporteren naar de beruchte Dossin-kazerne in Mechelen. En vandaar naar Dachau en Auschwitz. Wat is dat in de intimiteit? Want die fascist at in de keuken die mijn keuken was. Hij sliep in de slaapkamer waar ik geslapen heb 20 jaar. Dus mijn eerste fascinatie was eigenlijk, hoe zit dat in de muren? Wat is de intimiteit van zo'n schoft in het huis waar ik zelf geleefd heb? Alsof de spoken er nog waren. On approche doucement de la fin. On va encore faire une. Je sais que vous avez encore blindé de questions. On va encore faire une question pour chacun. Si on y arrive comme ça, on a après encore le temps pour faire les signatures et pour les bus qui repartiront à 20h. Donc du coup, genau, wir haben leider nur noch Zeit für eine Frage pro Autor, weil die Zeit schnell voranschreitet und somit können wir danach noch eine Runde signieren und alle kriegen ihre Busse. Also noch eine Frage für Herrn Petit-Mangin. Est-ce que vous voulez choisir vous-même votre question? C'est un oui ou un non? Non, je veux pas choisir. Non? Ok. Oh, oula, ça sera à nous. Est-ce que... C'est à toi de choisir maintenant. C'est à moi de choisir. On a eu peu de questions en néerlandais ce soir. Est-ce que... Alors là, tout au fond de la salle, il y a quelqu'un. Ik geloof helemaal achter in de zaal is een leerling die wil wel wat zeggen, toch? Ja. Alors la question c'est pourquoi les socialistes sont plutôt cadrés dans un côté... wat was het ook? De socialisten meer innen? Wat voor een context? Hoog opgeleid. Alors pourquoi les socialistes sont cadrés plutôt dans un milieu éduqué? En de andere waren de... Et les fascistes sont plutôt dans un milieu criminel. Oui. Und noch auf Deutsch? Ja, mache ich die Frage noch kurz auf Deutsch. Also warum werden die Sozialisten viel mehr in einem, also nicht bürgerlich geschulten, in einer bürgerlich geschulten Klasse situiert und dann warum werden die Faschisten viel mehr in einem kriminellen Kontext situiert? Das ist die Frage. Je ne reconnais pas tellement ça. Enfin, c'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. Pour moi, on est dans... Au contraire, je pense que à un moment, il y a une scène dans le livre où le père va voir les parents de la jeune fille qui était avec Fuss. Et finalement, il se rend compte que ce sont exactement les mêmes gens. Et je crois qu'au contraire, moi j'ai été assez attaché à décrire que finalement il y a très peu de différence, en tout cas dans le milieu social dans lequel ils vivent, et que justement la dérive vers ça peut se faire finalement sur des faits assez mineurs.
Donc pour moi, j'ai pas du tout justement voulu faire quelque chose de trop caricatural. Au contraire, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que les choses étaient pas si évidentes que ça. En fait, pour moi, justement, ce qui était important dans ce livre, c'était la nuance. C'était de se dire que rien n'est vraiment trop blanc, rien n'est vraiment trop noir. Parfois, on peut avoir de tels parcours. Et c'est tout le propos presque du livre. C'est de se dire, bon, finalement, les choses, de la même façon que Fuss a commis un crime, mais finalement, à très peu de choses près, il aurait pu être la victime de ce crime. Donc voilà. Donc pour moi, il n'y a pas d'un côté les socialistes qui sont très éduqués, très bons, parce que déjà le groupe de socialistes dans lequel évolue le père est pas un groupe très éduqué forcément. Enfin, je veux dire, ce sont des gens d'un bon niveau, mais ils sont pas ultra éduqués. Et il n'y a pas de l'autre. Pour moi, ce sont pas des criminels. De l'autre, ce sont des gens dont je partage pas personnellement les idées, mais qui en tout cas, ne sont pas forcément criminels. Ils se battent parfois, mais je veux dire, pour moi, je les qualifierais pas de criminels. Goed. Meneer Petit-Bangin herkende het niet helemaal. Is dus niet helemaal wat hij ook wilde zeggen met het boek. Hij refereert hier direct naar een scène waarbij de vader, dus de ouders van het vriendinnetje van Fuss opzoekt. Dus wat later in het boek. En in de fase dat Fuss ook in de gevangenis zat. En op dat moment... En je hebt als vader een bepaald beeld dan van die ouders, uit een bepaald milieu ook in dat geval. Maar toch kwam hij toen ook als personage, als vader dus in het boek, tot de ontdekking dat beeld niet helemaal klopt. Dat is wat zijn verwachtingen bij die ouders van het meisje dus niet helemaal kloppen. Hè? Een meisje dat ook in dat milieu verkeert. Wat voor hem als auteur belangrijk is dat hij niet iets karikaturaals neerzet. Juist duidelijk maken dat de zaken misschien niet zo duidelijk zijn. De nuance is belangrijk. Niks is zwart of wit. En het parcours, het levenspad van een personage moet ook niet al te voorspelbaar zijn. En ook wel interessant vond ik, richting eind gaf de auteur ook aan. Nou, Fuss is wel een dader in die zin. Hij heeft een misdaad begaan. Maar aan de andere kant was hij op dat moment van die daad ook niet... Het lag ook niet heel ver ervan af dat hij misschien juist... dat de rollen omgedraaid hadden kunnen zijn. Dat hij een slachtoffer juist zou zijn geweest. Dus ook dat weer, het idee van slachtoffer, dader... daar is toch wel een nuance in aan te brengen. Bovendien ook nog de socialistische kant was niet per se ultra opgeleid. Dus dat gaf hij ook aan. Goed. Genau, also er sagt, in dieser Beschreibung findet er sich eigentlich nicht wirklich wieder, weil genau das wollte er vermeiden, diese Schwarz-Weiß-Darstellung. Also er sagt, ein Beispiel ist, als der Vater die Eltern des Mädchens besucht, die damals mit Fuss zusammen war, da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Also die Eltern sind sehr, sehr ähnlich. Das ist ein ähnliches Milieu, was da dargestellt wird. Und er wollte wirklich in diesem Buch so wenig Unterschiede wie möglich hervorstellen. Und sagen, dass dieses Abschweifen, das passieren kann, wirklich an Kleinigkeiten hängt. Also er wollte keinesfalls irgendeine Karikatur zeichnen, weil er sagt, es sind wirklich die Nuancen, die Sachen ausmachen. Nichts ist schwarz, nichts ist weiß. Es geht wirklich um winzige Details, die dann dazu führen, dass Sachen manchmal so passieren, wie sie passieren. Er gibt das Beispiel, dass Fuss, hat eine Straftat begangen, aber um ein Haar hätte er auch genauso gut das Opfer dieser Straftat sein können. Also das sind wirklich diese Kleinigkeiten, die da den Unterschied machen können, sagt er. Und bekräftigt am Ende nochmal, dass er wirklich nicht versucht, da irgendwen besonders intellektuell darzustellen oder besonders kriminell. Klar, es gibt mal Schlägereien oder so, aber das sind für ihn nicht per se Kriminelle. Genau. Du coup, toute dernière question pour Monsieur Hertmans. Letzte. Ja, habe ich im Blick. Danke. Eine letzte Frage, eine knappe Frage für Herrn Hertmans. Une toute dernière petite question pour Monsieur Hertmans. Die darfst du jetzt wählen.
Darf ich jetzt jemanden wählen? Je n'ose pas choisir. Die goldene Mitte, würde ich mal sagen. Also da. La question est, enfin, vous dites vous-même, vous comprenez Willem Verhulst, mais ma question est pourquoi est-ce que vous avez même pris la peine d'essayer de comprendre quelqu'un qui est si dégueulasse dans sa personnalité? Voilà. Ja, personage Willem Verhulst, inderdaad. Dus waarom überhaupt heb je geprobeerd om hem te begrijpen? Waarom zou je eigenlijk zo'n slecht mens, waarom zou je überhaupt de poging ondernemen om zo iemand te begrijpen, je daarin te verplaatsen? Das war für mich eine sehr wichtige Frage. Das heißt, dass ich verstehen wollte, wie man so bekommt. Niemand ist so. Und ich denke, dass jeder, der das Buch gelesen hat, bekennen muss, am Anfang findet man diesen Kerl, diesen Bub, sympathisch. Er verliert ein Auge, wenn er 4 Jahre alt ist, verliert seine Mutter, wenn er 11 ist. Man versteht das Bübchen eigentlich. Und wenn er 18, 19 ist, wird er angegriffen von einem frankophonen Bourgeois, der sagt, du hast eben kein Recht, eine Kokarde mit der flämischen Löwe zu tragen. Also man versteht irgendwo, welcher Mensch er ist. Dazu kommt, er ist ein Narzissist, pur. Und das fesselt mich unheimlich, zu wissen oder auszufinden, wenn einer nach der dunklen Seite übergeht, wie das vor sich geht. Das ist richtig Materie für den Schriftsteller, das zu begreifen. Und er fasziniert mich noch immer. Und viele Leser, die das Buch gelesen haben, sagen mir, aber warum hat er so gehandelt? Und das ist für mich sehr wichtig, das Buch irgendwo öffnen zu lassen, dass sie auch diese Frage nicht mehr hinter sich lassen können. Sie auch denken, Mensch, wie kommt das so, dass einer so wird? Und dass er zu Hause ein ganz freundlicher Vater ist. Na, ein bisschen. Ja, betrügt all seine Frauen, immer wieder. Ja, das Charakter hat mich sehr gefesselt. Ja. La question était pourquoi je voudrais écrire un livre sur un type qui était un tel salaud. Et ma réponse c'est qu'il me fascine toujours. Parce que ce qui me fascine, c'est dans l'être humain, le moment que, par des circonstances, il devient un salaud. Pourquoi il le fait? C'est quel glissement dans l'obscurité? Comment ça se produit? Et j'ai voulu comprendre comment ça se produit. Parce que ça se produit toujours. Quand j'entends le livre de M. Petit-Mangin, c'est la même chose. Fous. C'est ce qui nous lie dans les thèmes. Hein? M. Petit-Mangin, son livre dans le présent, le mien dans le passé, mais on parle du même genre, de quelqu'un qui se erre, qui se perd. Et voilà que cela me fascine, parce que ce n'était pas vraiment un salaud au début. Je crois que chaque lecteur au début a un peu de sympathie pour lui. Il perd un œil quand il a 4 ans, le pauvre petit. Il perd sa mère quand il a 11 ans. À 18 ans, sur le tram, il est agressé par un bourgeois francophone qui lui dit « Tu n'as pas le droit de porter le lion flamand, etc. » On le comprend à une certaine hauteur. Et puis, il se perd et il devient un grand salaud. Il y a des explications. C'était un narcissiste, ça c'est bien clair. C'est un homme qui voulait toujours tromper ses femmes parce qu'il avait un complexe d'infériorité. Ce qui est typique pour les hommes qui trompent toujours leurs femmes, ce sont des gens qui ont peur des femmes. Qui veulent toujours de nouveau se convaincre qu'ils peuvent séduire. Ah, c'est le complexe du donjuanisme qu'il avait aussi bien. Ça veut dire que c'était un homme faible. Mais ce sont les hommes faibles qui souvent deviennent des monstres. Il n'avait pas de dignité morale. Et ça me fascine toujours. Et je crois que quand on met le livre à côté, la question ne vous quitte pas. Comment ça se produit? Et s'il y a un énigme dans cet homme, c'est la banalité. C'est le petit bourgeois banal. C'est ce qu'Hannah Arendt a vu dans Eichmann, ce qu'elle a appelé la banalité du mal. Il n'y a pas de réponse dans ce genre de salaud. Eichmann a laissé transporter des milliers et des milliers de juifs. Il a dit, oui, j'ai été un bon employé. C'est atroce. Puisque quand on est confronté avec quelqu'un qui a fait des atrocités, à moi, on attend une réponse sur la question pourquoi il y a des gens qui sont tellement mauvais. Mais non, à un certain moment, ils sont glissés dans la stupidité et l'atroce. De vraag was waarom
Waarom ik mij zo lang heb willen interesseren voor een man die zo'n klootzak is. En het antwoord is dat ik wou begrijpen waarom iemand een klootzak wordt. Want je wordt niet als klootzak geboren. Iedereen heeft in het begin sympathie voor die jongen. Op zijn 4 jaar verliest hij een oog door een epilepsieaanval. Op zijn 11 jaar verliest hij zijn moeder. Op zijn 18 wordt hij aangevallen door een francofone bourgeois die hem zelfs niet tolereert dat hij een Vlaams leeuwtje in zijn kokarde draagt. Dus je begrijpt hem ergens wel. Zoals je Foes kunt begrijpen in de roman van meneer Petit-Manger. Tot op een bepaalde hoogte begrijp je die jongens wel. Maar dan krijgt die kerel de kans om een smeerlap te worden en dat doet hij. En dat blijft mij fascineren. En dat is wat Hannah Arendt fascineerde toen ze naar de grote processen in Tel Aviv, was het geloof ik, van Eichmann, de grote misdadiger van de Holocaust, hè, die alle treintransporten heeft geregeld ging. En dat ze daar een man zag zitten in die glazen kooi die zei, ja, ik ben stolz drauf, ik ben een goede beambte geweest, ik ben een goede employé geweest. En dat zij met een soort van afgrijzen toen heeft zij een formulering gevonden die de wereld is rondgegaan. De banaliteit van het kwaad. Het is banaal, er komt geen antwoord waarom iemand zo'n klootzak wordt. Hij is het gewoon geworden. En je kunt antwoorden verzinnen die zich voor een stuk in het boek bevinden. Hij was ijdel, het was een narcist. Het was een Don Juanist, hij moest altijd maar weer vrouwen verleiden en versieren. Blijkbaar had hij ook een beetje minderwaardigheidscomplex door dat verloren oog. En zulke mensen willen voortdurend weer nieuwe vrouwen verleiden, want het houdt niet op. Je moet altijd weer aan zichzelf tonen dat ze dat kunnen. Dus ja, het is een cocktail van dingen die een mens maken tot wat hij is. Een mooie link tussen jullie twee werken. Sorry? De mooie link tussen jullie twee werken ook in die zin. Ja, en er is een heel mooie link tussen onze 2 boeken, dankjewel. Dat is dat in het boek van meneer Petit-Manger gaat het over een jongen die lijkt op mijn hoofdpersoon. Foes is ook zo iemand. Foes is zoals Willem Verhulst een beetje. En op een bepaald moment gaan ze helemaal de verkeerde kant op. En dat is de materie die voor de literatuur interessant is. Literatuur interesseert zich voor vragen die je eigenlijk niet kunt oplossen. Dat is als in de Griekse tragedies zo. Je kunt zo'n mens eigenlijk niet begrijpen. En daarom interesseerde ik me voor die klootzak, omdat ik hem niet begrijp. Vielen, vielen lieben Dank. Es tut mir unheimlich leid, dass wir nicht alle Fragen dran bekommen, aber so haben wir noch Zeit, dass ihr, die alle Bücher mitgebracht habt, noch eine Runde Unterschriften sammeln könnt, bevor die Busse wieder fahren. Je suis vraiment désolée qu'on n'a pas pu prendre toutes les questions. Peut-être que vous pourriez encore en discuter au retour dans le bus. Peut-être qu'il y a même des élèves dans votre classe qui ont des petites réponses ou idées par rapport à vos questions. On va maintenant passer à la signature. Donc on va faire défiler ceux qui ont ramené les livres, si ça vous va. Ça va à tout le monde. Ok, on a encore un petit quart d'heure avant le taxi de M. Hartmans. Priorité, s'il vous plaît, aux francophones qui repartent en Belgique et aux néerlandophones qui doivent prendre le bus aussi. Donc, also wir machen noch ein kleines Viertelstündchen, halbes Stündchen. Bitte zuallererst die Belgier vorlassen und die Niederländer vorlassen, denn die haben um 8 Uhr die Busse zurück. Genau, kommt in Scharen.